अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिजनेस आइडियाज़ उर्दू। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चकोर के हवाले से। चकोर आपने वाइट कलर में भी देखी होगी, ब्लैक कलर में भी देखी होगी। हाँ? तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की जो है चकोर मौजूद है। अभी ऑनर से करेंगे इसका रिव्यू, और इससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि एक तो वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है ताकि मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके, और इसके साथ साथ चैनल को करना है सब्सक्राइब ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए अब हम इंटरव्यू शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई, कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र भाई अपना नाम बता दीजिएगा और लोकेशन भी बता दें किस जगह मौजूद हैं। जी, मेरा नाम साहब खान है जी, और मैं भट्टी मोर फार्म नियर पंजपुला सही चन्नी मामूरा हमारा गांव है। सही। तो भट्टी मेन शहर यहाँ पे कौन सा लगता है? करीब मेन हाफजाबाद है और साथ काले की मंडी कस्बा टाउन है। सही। तो ये बताइएगा कि आप कितने अरसे से ये फार्मिंग कर रहे हैं? हम लोग 89 से कर रहे हैं और दरमियान में गैप आ गया था ये एनवाईटी दुश्मनी की वजह से। 2000 तक चलता रहा सिलसिला। अब ये बताइएगा कि जब पहले आपने रखे हुए थे तो ये चकोर आपने कितनी कर ली थी ज्यादा से ज्यादा? हमारे पास तकरीबन 6000 चकोर थी माशाल्लाह। वैरायटी की। सही। तो अब कितने बच्चे लेके आए हैं आप चकोर? 300 बच्चा लेके आए। 300 ही सही तैयार हो रहा है या कि इसमें से कुछ जाया भी हुए हैं? इसमें से 26-27 जानवर डैमेज हुए हैं। अच्छा, बिल्कुल छोटा एक दिन का बच्चा लेके आए थे? बिल्कुल एक दिन का, 1 घंटे का बच्चा लेके आए थे। ये बताइएगा कि 1 घंटे का बच्चा कितने का मिल जाता है? ये 135 में मिला था, 135 रुपये में। अच्छा, एक बच्चा। सही। 135 रुपये में एक बच्चा आपको मिला। और ये बताइएगा कि जब ये मुकम्मल तैयार हो जाता है तो कितने में सेल होता है? ये अभी हमने सेल तो नहीं शुरू की क्योंकि बहुत पहले का काम छुड़ा हुआ है। अब मार्केट रेट का इसका नहीं पता। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि एक बच्चा कितने माह में तैयार हो जाता है? एक बच्चा जो है ना वो तकरीबन 8 माह में तैयार हो जाता है, अंडे देने के काबिल हो जाता है। 8 माह में अंडे देने के काबिल हो जाता है। ये बताइएगा कि कितने माह ये अंडे देता रहता है? ये देता भी 8 माह ही है। फरवरी में शुरू करता है और अगस्त एंड और सितंबर स्टार्ट तक देता है अंडा। सही। 8 माह के बाद शुरू करने हैं और 8 माह तक इसने कंटिन्यूली अंडे देते रहना। डेली अंडा देता है? जिस तरह मुर्गी वक्फा डालती है उस तरह ये वक्फा भी डालता है या डेली देता है? डेली देता है, वक्फा नहीं डालता। सही। इसकी बीमारियों के हवाले से बता दीजिएगा कि अमूमन कौन कौन सी बीमारी इसको लगती है? चकोर को कोई बीमारी नहीं है। अच्छा। ये बहुत सख्त जान है। इसका अंडा जो है ना वो बहुत मुफीद भी है और खराब भी नहीं होता गर्मियों में भी। सही। इवन कि मुर्गी से भी क्या ये ज्यादा सख्त जान है? मुर्गी से 100 गुना ज्यादा सख्त जान है। सही। तो ये अंडा खाया भी जाता है क्या? अंडा हम तो इस्तेमाल करने हैं मोर के बच्चों को। सही। मोरों को डालते हैं अंडा। अच्छा, मोरों को डालते हैं। इसकी क्या वजह है? ग्रोथ करने के लिए। मोर की ग्रोथ सबसे ज्यादा बच्चे की होती है सबज मिले से, और चकोर का अंडा देसी अंडा हो। सही। हम लोग तो ज्यादा यूज करते हैं मोर के बच्चे के लिए। सही। हाँ माशाल्लाह, आपने तो मोर फार्म भी बनाया हुआ है। तो जी फ्रेंड्स, अगर आप इनके मोर फार्म की वीडियो देखना चाहें तो हमारे चैनल पे वो वीडियो भी मौजूद है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक वो वीडियो भी पहुंच जाए। तो भाई बता रहे हैं कि इसका जो अंडा है ये अमूमन ये इसको खिलाने के काम आता है मोर के बच्चे को। तो वैसे अगर कोई खाना चाहे तो खा भी सकता है। टेस्टी होता है क्या? बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। और दूसरा ये है कि खराब नहीं होता। 10 दिन भी धूप में पड़ा रहे चकोर का अंडा खराब नहीं होता। चकोर का गोश्त दुनिया का बेहतरीन गोश्त है। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि गोश्त के लिहाज से अगर बात कर ली जाए तो ये क्या बिकता भी है गोश्त या कि नहीं? सेल होता है जानवर, ये भी सेल होता है, गोश्त भी सेल होता है इसका। सही। हाँ जी। अच्छा, ये बताइएगा कि इसके लिए जैसे आपने ये इतनी जगह में रखे हुए हैं तो इतनी सी जगह में कितने बर्ड आ जाते हैं? इतनी जगह में बड़ा परिंदा तो ज्यादा से ज्यादा 100 होता है। तो अच्छा, ये बताइएगा इतनी सी जगह ये कितनी जगह है और यहाँ पे कितने बर्ड है अभी? ये 8 बाई 16 की जगह है। सही। 8 फुट चौड़ाई है, 16 फुट लंबाई है इसकी। इसमें 250 जानवर है अभी। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या चकोर की भी कुछ नस्लें होती हैं? जी, चकोर की भी नस्लें हैं मोरों की तरह। जैसे मोरों के साथ नस्लें हैं, चकोरों की भी नस्लें हैं। अच्छा, इसकी नस्लें इसकी भी। इसकी कौन कौन सी हैं?
اس میں وائٹ ہے، بلیک ہے، پائڈ ہے، سلور ہے، اچھا، اور ایک چاند چکور کہتے ہیں اس کو. صحیح. 7 نسلیں اس کی بھی. اچھا، مور میں تو آپ نے ایک بتائی تھی جیسے گرین جاوا، وہ سب سے زیادہ ایکسپینسو ہے. تو چکور میں سب سے زیادہ ایکسپینسو کون سی نسل ہے؟ چند چکور سے کہتے ہیں. چند چکور. وہ ہمارے پاس اویل نہیں ہے. صحیح. اور سب سے سستی اس میں کون سی نسل مل جاتی ہے؟ سستی اس میں بلیک ہے، اور ان میں مہنگی جو ہے وہ وائٹ ہے. صحیح. اچھا بھائی، یہ بتائیے گا کہ آپ اس کو یوں ہی قید رکھتے ہیں یا کہ اس کو آزاد بھی چھوڑتے ہیں؟ نہیں، بالکل آزاد چھوڑتے ہیں. ابھی ان کو بند کیا ہے دھوپ کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے ابھی باہر نکالنے لگے ہیں. اچھا، اس پہ تو دوسرے جانور اٹیک نہیں کرتے جیسے وہ چھوٹے بلے وغیرہ ہوتے ہیں؟ کرتے ہیں، لیکن یہ بڑا چلاک جانور ہے. چکور مور سے بھی زیادہ چلاک جانور ہے. صحیح. یہ اپنی حفاظت آپ کر لیتا ہے. اگر وہ اٹیک کرتا ہے یہ اڑ کے آ جاتا ہے واپس اپنی جگہ پہ. صحیح. ابھی جیسے اس ایج کا بچہ ہے تو ابھی شاید آپ بتا رہے ہیں کہ آئیڈیا نہیں ہے کہ کتنے میں، کیونکہ ابھی آپ نے دوبارہ نیو شروع کیا ہے. تو پہلے ہم تقریباً 2 ہفتے کا بچہ 1000 روپے میں سیل کرتے تھے. یعنی اس وقت 2003 میں جب آپ نے کام چھوڑا تھا تو آپ 2 ہفتے کا بچہ کتنے میں سیل کرتے تھے؟ 1000 روپے میں. 1000 روپے میں وائٹ بچہ. تو ابھی ان مارکیٹ کا ابھی اتنا آئیڈیا نہیں ہے. خیر، جب یہ سیل شروع کریں گے تو آپ کو بتا بھی سکیں گے. مارکیٹ سے بچہ 200 کا مل رہا ہے وائٹ کا ابھی بھی. مارکیٹ سے 200 روپے کا بچہ مل رہا ہے وائٹ میں. اچھا. تو اچھا، یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ ان کی سیل کر رہے ہیں یا کہ نہیں؟ نہیں، ابھی نہیں سیل کر رہے. کب اس کی سیل سٹارٹ کریں گے؟ نیکسٹ ایئر انشاءاللہ شروع کر دیں گے. نیکسٹ ایئر آپ شروع کر دیں گے. یعنی آپ کا کیا ٹارگٹ ہے کہ کتنے برڈ ہوں گے تو آپ سیل شروع کریں گے؟ اتنے برڈ سے ہی ہم شروع کر لیں گے انشاءاللہ. صحیح. تو جی فرینڈز، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. مزید اگر کوئی کویسچن رہ گئے ہوں تو وہ نیچے کمنٹ میں ڈالیے گا تاکہ نیکسٹ ٹائم جب میں ان کے پاس ہوں تو وہ کویسچن بھی کلیئر کر سکوں. جزاک اللہ. السلام علیکم. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ. پاکستان تو سلامت رہے، اے میری جان تو سلامت رہے. پاکستان تو سلامت رہے، اے میری جان تو سلامت رہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ. اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان. اپنا کیمرہ شمرہ نال لے کے جانا ہے. میں اچانک آیا تو کہ میں کہ موبائل نال. اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان. ولیوں کا فیضان ہے یہ پیارا پاکستان. میرے داتا کا پاکستان، میرے باپا کا پاکستان، میرے داتا کا پاکستان، میرے باپا کا پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ. پاک سرزمین شازباز، کیشور حسین شازباز. جذبوں کی تنویر ہنسی، خوابوں کی تعبیر. جذبوں کی تنویر ہنسی، خوابوں کی تعبیر. پاک وطن کی پاک زمین، الفت کی تصویر. پاک وطن کی پاک زمین، الفت کی تصویر. عزم عالی شان ہے پیارا پاکستان. عزم عالی شان ہے پیارا پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ